सावधान। एक साथ, एक साथ, सैल्यूट। जैसे थे। अब ये चिल्ड्रन विलेज के बच्चे यहाँ रुकेंगे और पाटन के बच्चे रुकेंगे और हसनपुर के बच्चे रुकेंगे, बाकी के सब लाइन से अपनी जगह पे जाएंगे। लाइन से जाएंगे। इनको इधर खड़ा करो, चिल्लर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब सदर, मौलाना मोहम्मद रफीक बरोडी साहब, सदर जुमाए हिंद, जनाब वाला जलील क़द्र मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना मुफ्ती अहमद देवला साहब, नायब सदर जमीयत उलमा गुजरात, मुफ्ती अजद साहब, नायब सदर जमीयत उलमा गुजरात, जल्दी चलो ना, मौलाना हकीमुद्दीन साहब, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, और दीगर तमाम हजरात जो डैस पर तशरीफ़ फरमा हैं, और सामीन हजरात, बुजुर्गों और दोस्तों, हम बाकायदा आज के इजलास का अब आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा दस्तूर है कि हम हमेशा कोई भी अपना काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और उसकी हम्द व सना करते हैं। लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त न लेती, चूँकि वक्त बहुत तंग है, इसलिए मैं तिलावत कुरान के लिए जनाब साद बिन अब्दुल हमीद साहब जो मजादर गई हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान फरमाएँ। जनाब साद बिन इब्न अब्दुल हमीद साहब मजादर। अब बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, चप्पल नहीं चलेगी कुछ। हाँ, ये इनके चप्पल नहीं चलेगी, चप्पल वाले बाहर हो जाओ, चप्पल वाले बाहर हो जाओ। हैं? नहीं, परेड में शूज निकालते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا كنا
وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله